Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Atika from Biology Education C with last name number 105. Here, I will read and translate Campbell's book, page 330. Concept 16.3. A chromosome consists of a DNA molecule packed together with proteins. Sebuah kromosom terdiri dari sebuah molekul DNA yang dikemas bersama dengan protein. Now let's examine how DNA is packaged into chromosome, the structures that carry genetic information. Sekarang, mari memeriksa atau meneliti bagaimana DNA itu dikemas dalam kromosom. Struktur yang membawa informasi genetik. The main component of the genome in most bacteria is double-stranded circular DNA molecule that is associated with specific proteins. Jadi, komponen utama genom pada kebanyakan bakteri adalah molekul DNA sirkular berantai ganda yang berhubungan dengan protein spesifik. A bacterial chromosome differs from a eukaryotic chromosome in that a eukaryotic chromosome consists of a single linear DNA molecule associated with a large number of proteins. Jadi sebuah kromosom bakteri berbeda dari kromosom eukaryotik. Karena kromosom eukaryotik itu terdiri dari sebuah molekul DNA linear tunggal yang terkait dengan sejumlah besar protein. In E. coli, the chromosomal DNA consists of about 4.6 million nucleotide pairs, representing about 4,400 genes. Jadi pada E. coli, DNA tersusun sekitar 4,6 juta pasang atau pasangan nukleotida mewakili sekitar 4.400 gen. This is 100 times more DNA than is found in a typical virus, but only about 1,000 as much DNA as in a human somatic cell. Jumlah DNA ini 100 kali lebih banyak dibandingkan jumlah DNA yang ditemukan pada virus umumnya. Namun hanya seper seribu jumlah DNA pada sel somatik manusia. Even so, there is tremendous amount of DNA to be packaged in such a small container. Meski begitu, jumlah DNA yang bisa dikemas dalam wadah sekecil itu sangatlah besar. Stretch out the DNA of an E. coli cell would measure about a millimeter in length, 1,000 times longer than the region it occupies in the cell. Jika direntangkan, DNA sel E. coli akan berukuran panjang sekitar 1 mm, 1000 kali lebih panjang dari wilayah yang ditempati di dalam sel. Within a bacterium, however, certain proteins cause the chromosome to coil and supercoil, densely packing it so that it fills only part of the cell. Akan tetapi di dalam bakteri, protein tertentu itu menyebabkan kromosom berhimpitan dan membentuk supercoil yang memadat, yang dikemas secara padat sehingga hanya mengisi sebagian sel saja. Next, figure 16.4.
23. Exploring chromatin, packing in eukaryotic chromosome. Yang selanjutnya ada gambar 16.23, yaitu menjelajahi pengemasan kromatin dalam kromosom eukaryotik. DNA, the double helix. Jadi DNA, helix ganda. Shown below is a ribbon model of DNA, with each ribbon representing one of the polynucleotide strands. The thumb show a molecule of NEC, protein-free DNA. The double helix is 2 nanometer across. Jadi bisa dilihat di bawah ini adalah sebuah model pita dari DNA. Dengan masing-masing pita itu mewakili satu untayan polinukleotid atau polinukleotida. Tem menunjukkan atau memperlihatkan molekul DNA telanjang, yaitu protein free atau bebas protein, helix ganda berdiameter 2 nanometer. Nah, di bawah ini ada gambarnya atau DNA double helix 2 nanometer in diameter. Jadi ini adalah gambar DNA helix ganda yang berdiameter 2 nanometer. Next, histones. Proteins called histones are responsible for the main level of DNA packing in interphase chromatin. Jadi, protein yang dinamakan histon itu responsible atau bertanggung jawab atas tingkat utama dari pengemasan DNA dalam interphase chromatin atau chromatin interphase. Lebih dari 1/5 asam amino histon itu bermuatan, jadi lebih dari 1/5 asam aminonya histon bermuatan positif, seperti Lys atau Arch. Dan karenanya berikatan erat dengan DNA yang bermuatan negatif. Four types of histones are more common in chromatin. The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in chromatin structure. Jadi ada 4 tipe atau 4 jenis histon yang paling umum di chromatin. Histon sangat mirip pada eukariota, mungkin mencerminkan mereka dalam struktur chromatin. Oke, ini ada gambar histon. Next, nucleosome in a 10 nanometer fiber. Jadi nukleosom dalam serat 10 nanometer. In electron micrographs unfolded, chromatin is roughly 10 nanometer in diameter. The 10 nanometer fiber, such chromatin resembles beads on a string, or see the thumb. Each bead is a nucleosome, the basic unit of DNA packing. The string between beads is called linker DNA. Jadi dalam mikrograf elektron, kromatin yang tidak terlipat berdiameter kira-kira 10 nanometer atau yang tadi serat 10 nanometer. Kromatin tersebut menyerupai manik-manik pada tali. Bisa dilihat di thumb. Setiap manik-manik adalah nukleosom. Unit dasar pengemasan DNA. String di antara manik-manik disebut DNA penghubung, linker DNA atau DNA penghubung. A nucleosome consists of DNA wound twice around a protein core of 8 histones, 2 each of the 4 main histone types.
the amino ends of each histones. The histone tail extends outward from the nucleosome and is involved in regulation of gene expression. Jadi nukleosom terdiri dari DNA yang dililitkan 2 kali di sekitar inti protein, ini protein core, inti protein, yang terdiri dari 8 histon. Masing-masing 2 dari 4 tipe histon utama. Ujung amino atau akhir dari amino yaitu ekor histon memanjang keluar dari nukleosom dan terlibat dalam regulasi ekspresi gen. In the cell cycle, the histones leave the DNA only briefly during DNA replication. Generally, they do the same during the process of transcription, which requires access to the DNA by transcription proteins. Dalam siklus sel, histones meninggalkan DNA hanya sebentar selama replikasi DNA. Umumnya, mereka melakukan hal yang sama selama proses transkripsi yang memerlukan akses ke DNA melalui protein transkripsi. Jadi ini adalah gambar nukleosom 10 nanometer in diameter. Gambar nukleosom ini yang berukuran atau berdiameter 10 nanometer. Ini ada histone tail atau ekor histon dan ini ada DNA. Next, eukaryomatin or heterochromatin. A recent technique called chrome-EMT allows scientists to visualize chromatin in intact cell. Chrome-EMT and other new techniques have shown that the 10 nanometer fiber is the basic constituent of interface chromatin. Jadi teknik terbaru yang dinamakan chrome-EMT memungkinkan para ilmuwan memvisualisasikan kromatin dalam sel utuh. Chrome-EMT dan teknik baru lainnya telah menunjukkan bahwa serat 10 nanometer adalah unsur dasar kromatin atau unsur dasar kromatin interface. During interface, different regions of a chromosome may exist as eukaryomatin or below left, or heterochromatin below. In euchromatin, the 10 nanometer fiber is loosely arranged in a more open configuration than heterochromatin. Higher degrees of organization, including the 30 nanometer fiber in one older model, may exist in specific cell or at certain times. This is an area of very active research. The DNA in euchromatin is accessible to the proteins that carry out transcription, and its genes can be expressed. In heterochromatin, the 10 nanometer fiber is more densely arranged and less accessible to these proteins. Genes in heterochromatin are generally not expressed. Jadi during interface, selama interfase, wilayah kromosom yang berbeda mungkin ada sebagai euchromatin atau kiri bawah, atau heterochromatin yang di bawah ini. Pada euchromatin, serat 10 nanometer tersusun longgar dalam konfigurasi yang terbuka dibandingkan dengan heterochromatin. Terus tingkat organisasi yang lebih tinggi termasuk 30 nanometer dalam satu model lama.
Mungkin ada di sel tertentu atau pada waktu tertentu. Jadi ini adalah bidang penelitian yang sangat efektif. DNA dalam eukromatin dapat protein, diakses oleh protein yang melakukan transkripsi. Dan gen-gennya dapat diekspresikan. Dalam heterokromatin, serat 10 nanometer tersusun lebih padat dan kurang dapat diakses oleh protein ini. Gen dalam heterokromatin umumnya tidak diekspresikan. Euchromatin and heterochromatin are organized in two regions by other proteins not shown here. This organization is dynamic but disappears once mitosis begins. Jadi, eukromatin dan heterokromatin disusun menjadi beberapa daerah oleh protein lain yang tidak ditampilkan di sini. Organisasi ini sifatnya dinamis, tetapi begitu mitosis dimulai. Jadi ini ada gambar heterokromatin dengan serat 10 nanometer, dan ini ada gambar eukromatin dengan serat 10 nanometer juga. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih?